सरकारଙ୍କର सफिशिएंट मैन पावर एकरे नाही एसेंशियल सप्लाय सर्विसेज सेक्टर रे जोटा दरकार अच्छी से हेल्थ हो कि बिजुली हो कि वाटर सप्लाय हो कि आहरी अन्य जते सर्विसेस अच्छी से क्षेत्र रे सरकार ए जाए तांकर मेकानिज्म मॉनिटरिंग मेकानिज्म ना एवं सेथिपाई बिजुली विभ्राट बारंबार होची टाटा कंपनी सहित तांकर टर्म्स एंड कंडीशन जोटा अच्छी इट इज सरेंडरिंग इट इज नॉट विथ रिगार्ड टू द पब्लिक इंटरेस्ट ओडिशावासी स्वार्थ को सामने रखी टाटा कंपनी सहित तांकर एग्रीमेंट है ना जो माने बिजली विभाग को हैंडल कर तेणु लोक सबु क्षेत्र में हैरान होती एम्प्लॉई मानकर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल मध्य तांकर ना मु आश्चर्य होछि गोटे एक्ट आपण पाखरे अच्छी ताकू फोर्सफुल करने पूर्वर डेमोक्रेटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड डेमोक्रेटिक अप्रोच आपणकर ना गोटे एम्प्लॉई मान को गोटे डिसिप्लिन फ्रेमवर्क आनी तांकर ग्रीवेंस शुणी ताकू कंप्लाय करिवार मेकानिज्म प्रत्येक विभाग रे रहिबा कथा एवं प्रत्येक मासरे करा दिबार कथा दुखर कथा 6 मास पाई तांकू गुलाम भलिया भाबी तांकर अधिकार को तांकर हक पाए अधिकार पाए समस्या पाए सरकार पाखरे उपस्थापन करिवार गणतांत्रिक जो अधिकार अच्छे से डेमोक्रेटिक अधिकार को सरकार एटा दमन कले 6 मास पाए भल होता जदि कह जाता 6 मास भितर आम 6 थर ग्रीवेंस सेल बसैबू 6 मास भितर 6 मास आम विभिन्न विभाग जिला स्तर रे एवं राज्य स्तर रे 6 थर ग्रीवेंस सेल बसैबू सेठी जाई से माने ऑफ आवर रे जाइके तांकर ग्रीवेंस जणेबे एवं तांकर ग्रीवेंस को सरकार शुणिबे एटा तांकर कहिबार थिला ए डिक्लेरेशन सांग को ता संगरे जो मानकर तांकर पूरा राज्य एम्प्लॉय मानकर जो इश्यू गुडा रही से इश्यूर केते दूर गला और केबे भितर समाधान करिवे से जो राज्य एम्प्लॉय यूनियन गुड़ाक जो देती सा इश्यू उपर कहवा कथा सरकार पदक्षेप कौन आज पर्यंत सरकार कौन पदक्षेप नहीं एवं केते दिन भीतर नेबे और कौन पदक्षेप कर व्हाट रिलीफ दे कैन गिव तांकर जो स्टेट लेवल डिमांड रही पर्सनल डिमांड पाई डिस्ट्रिक्ट स्तर रे एवं राज्य स्तर रे पर्सनल ग्रीवेंस डिपार्टमेंट माने करंतु डिपार्टमेंट विभाग मंत्री सेक्रेटरी करंतु स्टेट लेवल रे एवं कम से कम एम्प्लॉय रो यूनियन रो मुख्य लोक मान को डाकिकरी माननीय मुख्यमंत्री 2 थर तो बसंतो लेट देम डिक्लेयर जे आमे 2 थर आमे स्टेट एम्प्लॉय यूनियन मान को डाकिके आलोचना करिवो एवं समाधान रो रास्ता बाहर करिवो वन थिंग ताहेले से माने भी खुशी हेबे जे नाही आम पई आलोचना रास्ता खोला सरकार आम पाई गोटे गणतांत्रिक रास्ता खोली देते तो 2 थर 3 मासरे थरे 2 थर से माने बसंतु कि मुख्यमंत्री यूनियन वाले सहित बसंतु एवं विभाग समस्ते स्टेट रे से माने ग्रीवेंस सेल करंतु डिस्ट्रिक्ट मानकर प्रत्येक मासरे ग्रीवेंस सेल हो एतिकी जदि हेबो नाही ताहेले जो सरकारंकर अपराधी चरित्र एवं सरकारंकर एकचाटिया मनोभाव आउ जो माने भी रक्त मांस शरीर से माने मनीष से एम्प्लॉय माने दिन राति काम करुछंती तो से मानन को तो बेनिफिट दरकार है सहायता दरकार है असिस्टेंस दरकार है तांकर जीवन बंचिबा पई सबु कष्ट रे से माने काम करुछंती तेणु तांकू तांकर बेकरे हाथ रखिबा कथा न तांको गला दबाइबा कथा न तांकू पराधीन करबा कथा न सरकार अल्टरनेट मेकानिज्म मु जोटा कहली ताकू बाहर करले भला।
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ବୁଥ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ଖତମ ହେବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ରଣନୀତି କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା ମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ସେମିତି ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବୟକଟ୍ କରିଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ଦେଇ ନାହିଁ ପାରିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ପାଲଟପୁରରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇଥିଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି। ବାଲେଶ୍ୱରର ସଦର ବ୍ଲକରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ପଏଜନସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ଇସ୍ୟୁ ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରେ 80% ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରେ ଅଛି। ଇଭିନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ 80% ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଚଳୁନାହିଁ, କରିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆଜି ଏତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କଲେଣି। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ୱାର୍ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଥିଲେ। ଯଦି ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୱାର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ପିଇବା ଜିନିଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡିଟିଜ୍ରେ ସରକାର ୱେର୍ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ରଖିବେ କେଉଁଠି? ଏବେ ଫୁଏଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ହେବାର ଥିଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେବାର ଥିଲା, ବୋଧେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ ନା କେଉଁଠି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ। ହେଲେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ରିଜର୍ଭ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ସରକାରର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବା ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିବା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରରେ ଭୋଟ୍ରେ ସରକାରରେ ସବୁ ବିଧାନସଭା ଜିତିବେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜିତିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ଜିତିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କରିବେ।